हेलो एंड वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स गुड मॉर्निंग समस्त को। आज है 22 जून। 22 जून जिते भी टॉप करंट अफेयर्स चलतु डेनो कर डिस्कस करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च फ्री पावर स्कीम नेम्ड गृह ज्योति स्कीम। गृह ज्योति स्कीम टा को स्टेट टा करछि लॉन्च? कर्णाटक। कर्णाटक करछि। गृह ज्योति रे कोन 200 यूनिट पर्यंत फ्री पाइबे, बिजुली मागणार पाइबे जो कर्णाटक बासिंदा गोटे मासरे। कैपिटल बेंगालुरु। सीएम किए अछंती सिद्धारमैया अछंती। डेप्यूटी सीएम अछंती डीके शिवा कुमार और गवर्नर थावरचंद गहलोत। तो मैप रे चलन देखिबा हमरो पोजीशन। एटा देखंतु स्टेट है कर्णाटक। कर्णाटक कहा कहा सहित बॉर्डर शेयर करछि? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एपटे केरल। टोटल 4टा स्टेट सहित से बॉर्डर शेयर करछि। जदि मुख्य रिवर देखिबा कोन अछि? कृष्णा रिवर अछि, कावेरी अछि। ए दुटा मुख्य रिवर अच्छी माने कर्णाटक रे। आउ नेशनल पार्क जदि देखिबा कोन बांदीपुर अच्छी, आउ कोन बनरघट्टा। बनरघट्टा नेशनल पार्क अच्छी हमर कोडी कर्णाटक रे। तो ये कर्णाटक। कर्णाटक रे देखंतु मुख्य नदी कोन? कृष्णा, कावेरी, पेन्नार आउ पलार। 4टा है मुख्य नदी जोटा कर्णाटक रे बहुछि। आउ नेशनल पार्क देखिबा जदि बनरघट्टा आउ बांदीपुर नेशनल पार्क अच्छी हमर कर्णाटक रे। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किए लॉन्च करछि? महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे किए? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री किए हमर महेंद्रनाथ पांडे। से लॉन्च करजति कोन? दुग्ध संकलन साथी ऐप। एटा कोन हबो माने जो मिल्क रे केमते क्वालिटी इंप्रूव रहिबो सेटा को नै कि उत्तराखंड एटा गुटे ऐप लॉन्च कराई। दुग्ध साथी मोबाइल ऐप महेंद्र पांडे। नितिन गडकरी आमर किए अछंती? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अनुराग ठाकुर कोन? यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। जितेंद्र सिंह आमर कोन अछंती? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री अछि? कमेंट बॉक्स रे जणांतु। आउ कमेंट बॉक्स रे एथिपय कहली काइना आपण माने भी एंगेज रहिबे। मिनिस्ट्री गुडा देखिदेबे काइना डायरेक्ट क्वेश्चन थोर थोर पचार दूची। Next, which company has signed an agreement with German government for investing more than 30 billion euros in a chip manufacturing site Mad Madburg, Germany? को कंपनी टा हमरो टाई अप करछि? इंटेल करछि। इंटेल जर्मन कंपनी सहित टाई अप करछि चिप तयारी पई। चिप मैन्युफैक्चरिंग साइट जो जर्मन रे अछि ता पई माने टाई अप करछि। इंटेल फाउंड केबे हेतिला? 18 जुलाई 1968। फाउंडर किए? गॉर्डन मुरे, रॉबर्ट नोएस एंड आर्थर रॉक। हेडक्वार्टर कोठी? सांता कार्ला, कैलिफोर्निया, यूएस रे अछि। सीईओ पैट्रिक जेलसिंगर अछंती। चेयरपर्सन ओमार इस्राक अछंती। ये थिला इंटेल विषय किछि इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हला व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ वाइज टू ऑफर लो कॉस्ट एंड फास्ट इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। कोडा? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक टाई अप करछि का सहित? वाइज सहित। लो कॉस्ट और फास्ट इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया जो विदेश रे लोक माने अछंती से माने केमते इजीली मनी ट्रांसफर करि पारे भारत को सेटा को नै कि करछि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक फाउंड केबे हेतला? 1994 रे। हिंदुजा एसपी हिंदुजा फाउंडर। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र रे अछि। एमडी सीईओ सुमंत काटफालिया अछंती। और टैगलाइन वी मेक योर फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर। आमे आपन को धनी हबारे माने ये करू फील करेबु। धनी हबार फील। इंडसइंड बैंक एटा करछि इनवर्ड ट्रांस का सहित वाइज सहित टाई अप करिकि इनवर्ड ट्रांसमिशन पई करछि एटा। स्वामीनाथन जानकी रमन हैज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एटा गोटा क्वेश्चन कहितली। स्वामीनाथन जानकी रमन एबे नुआ हेइचंती डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। एबे सी कोन अछंती? करंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो एमडी अछंती, मैनेजिंग डायरेक्टर अछंती। सी अछंती कोन? स्वामीनाथन जानकी रमन अछंती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो। स्टेट बैंक केबे फाउंड हेतिला? 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइज 1949 रे हेतिला। हेडक्वार्टर कोठी? मुंबई महाराष्ट्र रे। आरबीआई सेटअप कमिटी जदि पचार दबो हिल्टन यंग कमिशन कमिटी। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ जी ऑस्ट्रेलिया रो थिले। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। और 25th गवर्नर एबे अछंती जे शक्तिकांत दास। ये थिला एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आउ जदि टैगलाइन पचार दे स्टेट बैंक रो कोन?
Pure banking, nothing else. Pure banking, nothing else. এটা ହେଲା ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିସେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମଡି ସି ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଟାସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ପି ଏନ୍ ବାସୁଦେବନ ରିଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଏନ୍ଏସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ଫର୍ମର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଆରବିଆଇର। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଭି ଅନନ୍ତ ରମଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମଡି ସି ଅଫ୍ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ସୋମାଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ରିଲିଭ୍ କରିକି। କର୍ଣ୍ଣାଟକା ବ୍ୟାଙ୍କର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ହରିକୃଷ୍ଣନ ହରିହର ଶର୍ମା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ଫିମେଲ୍ ଫେଡରାଲ ଜଜ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି? କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ନୁସରତ ଚୌଧୁରୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ମୁସଲିମ୍ ଫିମେଲ୍ ସିଏ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୟୁଏସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଫେଡରାଲ ଜଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ହାୱାର୍ଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନୂଆ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସିଏଫଓ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଜିନ୍ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ହାୱାର୍ଡର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏଫଓ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ରିତୁ କାର୍ଲା, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଓରିଜିନ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଜିନ୍ ଲର୍ଡ ମେୟର ବର୍ମିଂହାମର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଚମନ ଲାଲ, ଚମନ ଲାଲ ମନେ ରଖିବେ। ୟୁଏସ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଫର୍ ଓମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଗୀତା ରାଓ ଗୁପ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି ଆଡଭାଇଜର ବାଇଡେନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ନୀରା ଟଣ୍ଡନ ହେଇଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ନୁସରତ ଚୌଧୁରୀ। ଏତିକି ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ବି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଜିନଟା ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିବ। এটা ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ମିଂହାମର ଚମନ ଲାଲ। ଆଉ ଆମର ୟୁଏସ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କିଏ? ଗୀତା ରାଓ ଗୁପ୍ତା। ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି ଆଡଭାଇଜର ବାଇଡେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ନୀରା ଟଣ୍ଡନ। ନେକ୍ସଟ କିଛି ଆୱାର୍ଡସ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। କାଲି କହିଥିଲି ଜର୍ମାନ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସଲମାନ ରଶଦି ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପାଇଁ? କେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜାଦି 2021 ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? 45th ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ, କରେକ୍ସନ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜାଦି ପାଇଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ, ସିଏ ସଲମାନ ରଶଦିଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବି। ଅତି ଉତ୍ତମ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଜିଏସ୍ଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏଲିଜାବେଥ ଲଙ୍ଗଫୋର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା ପାଇଛନ୍ତି ରିବେଲ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରାଜ ପାଇଁ, ରିବେଲ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରାଜ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଲଣ୍ଡନରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଯେଉଁଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା ଇଏରେ ଲଣ୍ଡନରେ। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଇଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ପିସ୍ କିପିଂ ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏକ୍ସ ଖାନ୍ କ୍ୱେଷ୍ଟ 2023। କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଉଛି ଏବେ? ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଖାନ୍ କ୍ୱେଷ୍ଟ 2023। କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଉଲାନ ବାତୋର। କରେନ୍ସି ଟଗ୍ରଗ। ତ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି 12th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଏକୁଭେରିନ୍ କାହା ଭିତରେ ହୁଏ? ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲଦୀପ୍ସ ହୁଏ ଏକୁଭେରିନ୍, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେଉଛି। ଅଲ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୀ, এটা ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବ ଭିତରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଉଛି। ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀଟା ସାଉଦି ଆରବ ମନେ ରଖିବେ, ସାଉଦି ଆରବ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜଲ ରାହତ, ଯେଉଁ ଗଜରାଜ ଇନଫେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଆସାମରେ ହେଉଥିଲା ଜଲ ରାହତ, ଆସାମରେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ଗଜରାଜ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜଲ ରାହତ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରୁ କେମିତି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେବ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ। ଫୋର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହେଇଛି ବାଟାମ ଜାଗାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟାଇମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଚାଙ୍ଗି ନାଭାଲ ବେସ୍ ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅଛି, ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି? ଚାଙ୍ଗି ନାଭାଲ ବେସ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। ତାର ମ୍ୟାପ୍ରେ, ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଏଇଟା ଉଲାନ ବାତର। ମଙ୍ଗୋଲିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଉଲାନ ବାତର ଅଛି। ସେ ଯଦି କାହା ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି କାହା ସହିତ? ରଷିଆ ଆଉ ଚାଇନା, ଦୁଇଟା ଦେଶ ସହିତ ସିଏ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୌଣସି ସିକୁ ଟଚ୍ କରେନି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆମର ମଙ୍ଗୋଲିଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଲାନ ବାତର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିଜେନସଲି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିସାଇଲ କରଭେଟେ ଆଇଏନଏସ୍ କିରପନ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଏନହାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାଭାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି? କେଉଁ ଦେଶକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି? ଭିଏତନାମ। ଭିଏତନାମକୁ ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ଆଇଏନଏସ୍ କିରପନ୍ ଦେଇଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଆଇଏନଏସ୍ କିରପନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଖୁର୍କି କ୍ଲାସ୍ ମିସାଇଲ କରଭେଟ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ 1350 ଟନ୍, ଯେଉଁ ଖୁର୍କି କ୍ଲାସ୍ ମିସାଇଲକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲା।
कमिशन केबे हेतिला 1991 रे हमरो कमिशन हेतिला इंडिया रे जो आईएनएस किरपण हमरो। कैपिटल वियतनाम रो हनोई, करेंसी है ढोंग, ढोंग एक्चुअली। वर्ल्ड मैप रे देखिदबा आमे, एटा हमरो भारत, भारत रो देखो ईस्टर्न पार्ट रे अछि कोन एटा वियतनाम, गोटे आइलैंड देश जार करेंसी जार कैपिटल है हनोई, हनोई आउ करेंसी ढोंग, वियतनाम रो ढोंग। वियतनाम कोउटी अछि हमरो पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर रे अछि वियतनाम। हु won the bronze medal in women's sabre event at Asian fencing championship held in वक्सी चाइना। किए जीति भावना देवी हमरो जीति सेमीफाइनल सी है उज्बेकिस्तान रो जैनाब डेबेकोभा पाखरु हारि जाइथिले 14-15 स्कोर रे। से जीति ब्रोंज मेडल भावना देवी। फोटो देखंतु ये ले भावना देवी। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन डबल्स इन बीडब्ल्यूएफ सुपर इंडोनेशियन ओपन 2023। इंडोनेशियन ओपन रे किए जीति स्वातिक साईराज, रनिक रेड्डी आउ चिराग शेट्टी। आखि बुझिकी बैडमिंटन जदि डबल्स पेयर आसो क्वेश्चन ये ना ये करदे कहीं मैंने प्राय 2023 रो जिते भी ओपन होती सब गुड़ा जीति। दे ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द कंट्री टू विन फर्स्ट फेडरेशन सुपर 1000 टाइटल भी से जीति। व्हिच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन अक्टोबर 2023। एटा केतेतम हम 37 हम एडिशन गोवा रे। मास्कट कौन रही मोगा रही। नेशनल गेम्स किए ऑर्गेनाइज करे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। प्रेसिडेंट किए अच्छा पीटी उषा। गोवा रे हम एटा 37। गोवा कैपिटल कौन पाणाजी। आ प्रमोद सावंत अच्छा आमर कौन सीएम अच्छा गोवार। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 जून। ए दर थीम कौन थिला म्यूजिक ऑन इंटरसेक्शन। मन रखिए म्यूजिक ऑन इंटरसेक्शन है यार थीम। ये देखो वर्ल्ड म्यूजिक डे आमर 21 जून। 21 जून रे योगा डे भी पालन होता। तार ये थीम थिला कौन वासुदेव कुटुंबकम। 21 जून रे आमर पालन होता योगा डे। तो ये थिला 22 मार्च आज जिते भी टॉप करेंट अफेयर्स। आशा करी ये इनफॉर्मेटिव होती। जदि भल लगे लाइक शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।